अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग रहते हैं और जो अपने पैसे कमाते हैं और जो टैक्स देते हैं, उनमें से कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो बंदे पैसे वापस भी ले सकते हैं। उनमें से एक कार्ड बनता है जिसे हयंगुम युंगसुजुम कार्ड बोलते हैं। ये कार्ड किस तरह बनते हैं और आप इसके जरिए अपने टैक्स के पैसे किस तरह बचा सकते हैं, वीडियो का टॉपिक आज ये है। मेरे दोस्तों, जिस तरह कहते हैं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, किसी हद तक ये बात ठीक भी है और दुरुस्त भी है, क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी को जिंदगी समझकर गुजारेंगे तो इसी दुनिया में अपनी जिंदगी को खुशगवार और पुरमसरत बना सकते हैं। और अगर हम अपनी ख्वाहिशात के ताबे हो गए तो फिर यही जो जिंदगी होती है, यही हमारा इम्तिहान भी लेती है और ना हमें पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और ना हमें अपने आगे का पता होता है और ना हमें अपने पीछे का पता होता है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में पैसा कमाना जितना मुश्किल काम होता है, इससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है पैसे को बचाना। जो लोग पैसे कमाने की गर्ज से पाकिस्तान से निकलकर किसी दूसरे मुल्क का रुख करते हैं और पैसा कमाकर अपनी फैमिली और अपने मुल्क की मदद करते हैं, इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साथ साथ कोरिया में भी आते हैं, जो अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ रोजी करते हैं और यहाँ से पैसे पाकिस्तान भी भेजते हैं और उसके साथ साथ जो पैसे कमाते हैं उस पैसों में का 10 से 15% पैसा ऐसा होता है जो गवर्नमेंट को किसी न किसी सूरत में टैक्स की सूरत में अदा करते हैं। ये जो टैक्स होते हैं ये मुख्तलिफ तरीकों से लिए जाते हैं और जिन्हें कोई टैक्स सोदों से, जिसे इनकम टैक्स भी बोलते हैं, जो छोमिन सो भी होता है, जैसे इलाकाई टैक्स होता है वो भी होता है, भूखा से भी टैक्स होता है। इस तरह के कोरिया में बहुत सारे किस्म के टैक्स हैं और इन्हीं टैक्सों की मदद से, इन टैक्सों के फायदे की वजह से कोई भी मुल्क होता है उसकी तरक्की का राज भी इन जैसे हालात में होता है कि वहाँ की जो अवाम है वो कितनी खुशहाल है। जितनी अवाम खुशहाल होगी तो जितनी उनकी आमदनी बढ़ेगी और वो जो टैक्स देगी उसके टैक्स के पैसे से ही उसके मुल्क का जो पहिया है वो भी चलेगा। तो इसी तरह जो लोग कोरिया में आते हैं, जिस तरह वो अपने पैसे कमाते हैं, जो वो टैक्स देते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको मरहलेवार थोड़ा बताऊंगा कि आप ये जो कार्ड होते हैं, जो आप यहाँ पर कोरिया में आते हैं, जो शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग करने के लिए जो 3 बड़े जराए होते हैं, वो सबसे पहले होता है कि आप अपना जो क्रेडिट कार्ड यहाँ बैंक से बनवाते हैं, एक उससे लोग शॉपिंग करते हैं। उसके बाद जो चेक कार्ड होता है या जो कैश कार्ड होता है उससे शॉपिंग करते हैं। इन दोनों में जो टैक्स की शरह है, जो पैसे कटौती हो जाते हैं, जब आप इन्हें वापस लेना चाहते हैं तो आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं। जबकि इसके बरअक्स जो आपके पास कैश पैसे होते हैं, जिससे हयंगुम बोलते हैं, अगर आप कोरिया में रहते हुए कैश पैसों के जरिए शॉपिंग करते हैं तो जो आपको 10 से 13% गवर्नमेंट को जो टैक्स अदा करते हैं, जो जब आप कैश देते हैं, जो आप बिल लेते हैं, उसी की सूरत में जब वो गवर्नमेंट के पास, जब दुकानदार से होते हुए गवर्नमेंट के पास जब जाता है तो वही पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। तो जो भी आप जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा और बेहतरीन, मुनफरद और अच्छा तरीका यही है कि आप अपने पैसों से शॉपिंग करें और साथ ये कार्ड भी बनवा लें। तो इस कार्ड का जो आपको मेन फायदा होगा वो ये होगा कि जो आप 13%, 10% टैक्स देते हैं, वो टैक्स आपका जो टैक्स डिपार्टमेंट में जो आपका अकाउंट होगा वो ऑटोमेटिक इस कार्ड की बदौलत से आपके पैसे वहां चले जाएंगे। जब आप साल के एंड में जो युंगमल छुंगसन करते हैं, तो जब उसमें आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको टैक्स वाले पैसे टोटल के टोटल वापस मिल सकते हैं। इसके लिए जो कार्ड बनता है, इस कार्ड को हंगुमा में बोलते हैं हयंगुम युंगसुजोंग कार्ड। हयंगुम बोलते हैं कैश को, युंगसुजोंग बोलते हैं बिल को और कार्ड बोलते हैं कार्ड को। यानी कि जो आप कैश पैसे दे रहे हैं, जो उसकी रसीद दे रहे हैं, ये उसी को बोलते हैं। जिन लोगों ने कोरियन लैंग्वेज का सावेतों का प्रोग्राम किया है, उन्होंने 5वें लेवल में इसके बारे में तफसील से पढ़ा होगा, उन्हें पता होगा कि ये कार्ड क्या होता है। ये जो कार्ड होता है, इस कार्ड के लिए बनवाने का तरीका का बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन नहीं है। आप कोरिया में लीगल हैं, काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो आप अपने ये पैसे कैश के जरिए शॉपिंग करके ये उसका जो टैक्स होता है वो पैसे वापस ले सकते हैं।
اس کے لیے جو اپلائی کرنے کے جو طریقہ کار ہے اس کے دو طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ ہے کہ جو کوریا کی ٹیکس کی سائٹ ہے www.hometax.go.kr، یہ سائٹ آپ کے سامنے ہے. تو آپ اسی سائٹ پر جا کر بھی یہ کارڈ آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو وہ طریقہ کار نہیں آتا تو اس کے بعد آپ اسے ایک اپنے موبائل نمبر سے کال کر بھی اسے بنوا سکتے ہیں. جب آپ اپنے موبائل سے کال کریں گے تو اس کے لیے جو ٹیکس آفس کا کوریا کا نمبر ہے وہ ہے 126 یعنی کہ 126. آپ اسی نمبر پر جب آپ کال کریں گے تو اسی پر کال کر کے آپ یہ اپنا کارڈ بنوا سکتے ہیں. تو جب آپ اس پر کال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ جب آپ کال یہاں اس نمبر پر ملائیں گے تو سب جو کال جب ملے گی، جب آگے کوئی عورت یا مرد بولے گا جو ان کا سسٹم بنا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے ایک پہ جو ہے نا کلک کرنا ہے. اس کے بعد پھر جب وہ آگے جب دوبارہ وہ بولے گی تو پہلے نمبر پھر بھی آگے وہ ایک نمبر ہی آپ نے پریس کرنا ہے جس میں وہ کہے گی کہ ہینگم ینگ سجم کھاد. تو جب وہاں پر ایک پر کلک کریں گے تو اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا جو تیسری آپشن ہوگی تو جب اس پہ کلک کریں گے تو جب اس پہ آپ کلک کریں گے جو آپ نے ایک دبایا تھا تو اس کے بعد پھر آگے ہنگومل میں ہوگا کہ آپ نے ہنگومل میں بات کرنی ہے یا انگلش میں بات کرنی ہے. اگر آپ نے ہنگومل میں بات کرنی ہے تو پھر بھی آپ نے ایک دبانا ہے، اور اگر آپ نے انگلش میں بات کرنی ہے تو پھر آپ نے 2 دبانا ہے. جب یہ آپ بٹن دبائیں گے یا ایک دبائیں گے تو ہنگومل میں اگر آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے صرف 3 کوشچن کرے گی کہ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے ہنگومل میں وہ کارڈ کا نمبر کیا ہے، اور آپ کا نام کیا ہے، اور آپ کا جو کارڈ کے اوپر ایڈریس دیا ہوا ہے وہ ایڈریس کیا ہے. ایڈریس وہ اسی لیے پوچھتے ہیں کہ جو آپ کارڈ جو آپ کا بنا کر بھیجیں گے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ بندہ بھی آپ ہیں، اور جو کارڈ ہم بنا کے بھیجیں تاکہ آپ کو مل بھی جائے وہ ایڈریس کو بھی کنفرم کرتے ہیں. تو جب یہ کارڈ آپ کا بن جائے گا 1 ہفتے سے لے کر 2 ہفتوں کے اندر جب یہ کارڈ بن کر آ جائے گا تو جب آپ نے یہ تیسری مرتبہ جب ان سے بات کرنی ہے تو وہاں پر آپ نے یہی کہنا ہے کہ چھیگا ہینگم ینگ سجم کھاد مندرو کی شپویو، یعنی کہ میں اپنا جو کیش کارڈ ہوتا ہے جو کیش جو ہم شاپنگ کرتے ہیں جو اس کا کارڈ بنتا ہے میں وہ کارڈ بنوانا چاہتا ہوں. تو پھر وہ آپ کے سمجھ جائے گی کہ آپ کارڈ بنوانا چاہتے ہیں. جب 3 ہفتوں کے بعد یہ کارڈ واپس 2 ہفتوں کے بعد آپ کے پاس کارڈ آ جائے گا تو اسی کارڈ کو آپ اپنی جیب میں رکھیں، جہاں پر بھی جائیں کیش سے شاپنگ کریں تو انہیں یہی کریں جب آپ اپنا پیسے دیں تو ساتھ یہ کارڈ بھی دے دیں اور ان سے یہی کہیں کہ ینگم ینگ سجم چوسے، تو وہ آپ کو یہ کارڈ لے کر اس میں پنچ کر کے جو ٹیکس کے پیسے آپ گورنمنٹ کو دیں گے جو اس دکاندار کے پاس جائیں گے پھر اس سے ہوتے ہوئے اوپر جو کورین گورنمنٹ کے پاس جائیں گے تو جو آپ جب کارڈ دیں گے تو وہ جو آپ کا کارڈ والا اکاؤنٹ ہوگا یہ پیسے ڈائریکٹ اسی میں چلے جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ کارڈ جیب میں بہت زیادہ ہیں تو ہم اپنے موبائل پر اس کی جو رجسٹریشن ہے کرا دیں تو اس کا بھی بالکل یہی طریقہ ہے. پھر آپ نے جب کارڈ آ جانا ہے تو آپ نے 126 نمبر ڈائل کرنا ہے. یہ کارڈ کا فوٹو بھی آپ کے سامنے ہے. تو پھر آپ نے وہاں پر 1 ملانا ہے. پھر اس کے بعد ہینگم ینگ سجم کے لیے پھر آپ نے 1 ملانا ہے. پھر آپ نے کورین سے بات کرنے کے لیے 1 ملانا ہے. جب 1 ملائیں گے تو وہ عورت جو کورین سے بات ہوگی تو آپ انہوں سے یہی کہنا ہے کہ چھیگا ینگم ینگ سجم کھاد ہینڈ پوندرو تھنگ نو کھاگو شکتے ہو، کہ میں جو اپنا کارڈ ہے میں اپنے کارڈ کو اپنے موبائل نمبر کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ سے بات کرے گی، آپ کا نمبر پوچھے گی، آئی ڈی کارڈ نمبر پوچھے گی، پھر 1-2 نمبر ہوں گے وہ آپ کو پریس کرنے پڑیں گے. تو پھر جو آپ کا کارڈ ہے وہ آپ کے موبائل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. تو آپ جب بھی جہیں پر بھی آپ کوریا میں رہتے ہوئے جب شاپنگ کریں گے تو وہاں پر آپ کو وہ کارڈ کے بجائے وہ اپنا نمبر دیں گے، جو آپ کے ٹیکس کے پیسے ہوں گے تو وہ آپ کے اسی ٹیکس والے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. اس کے بعد جب آپ نے یہ پیسے اب آپ نے واپس نکلوانے کس طرح ہیں، آپ کو ٹیکس کے پیسے واپس ملیں گے کس طرح، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب ہر سال کمپنی والے آپ کا یوم چونسن کرتے ہیں جو آپ کا ٹیکس کے پیپر جو ٹیکس جو انکم ہوتی ہے جو اس کا حساب کرتے ہیں، اگر پیسے زیادہ ہوں تو پھر وہ لے لیتے ہیں اگر آپ کی کمائی زیادہ ہو، اور اگر آپ نے کم کمایا انہوں نے زیادہ کاٹے ہوں تو وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں. تو اس وقت جب وہ اپلائی کریں تو اس وقت آپ یہ بھی جو اس کی ٹیکس آفس کی سائٹ ہے اسی سے اس کا پرنٹ نکلوا کر ساتھ دیں گے کمپنی کو، تو وہ آپ کا یہ بھی پیپر ساتھ لگا کے وہ اپلائی کر دے گی. اور جتنا آپ نے شاپنگ کی ہوگی تو وہ جتنے پیسے آپ کے ٹیکس کے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے تو وہ جو آپ کا حساب ہوگا اس میں یہ آپ کے پیسے ایڈ ہو جائیں گے. تو پھر آپ کو یہ پیسے اسی صورت میں واپس مل جائیں گے. اس کے لیے اگر آپ اپلائی کریں گے
तो फिर आपको ये पैसे मिल जाएंगे, वरना ह्यंगोम युंगसुजोंग कार्ड के जो पैसे होंगे वो उसी में जमा होते रहेंगे। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे कंपनी के जरिए योंगमल चुनसो के दौरान, उस वक्त तक आपको ये पैसे नहीं मिल सकते वापस। और इसके लिए जब कंपनी अप्लाई करती है तो उसके लिए जो आपने प्रिंट निकालना है उस साइड से, तो उसके लिए आपकी टैक्स ऑफिस की आईडी होना लाजमी है। ये आईडी किस तरह बनती है उसके लिए मैंने तफसील से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देखकर खुद सीख सकते हैं कि आप अपने टैक्स की साइड पर जाकर आप अपनी आईडी किस तरह बना सकते हैं। मैं उस वीडियो का अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ, वहां से भी आप देखकर वो आप सीख सकते हैं कि आपने वो अपनी आइडिया किस तरह बनानी है। इस तरह आप करेंगे तो आप जो खर्चा करेंगे, जो आपके अपने पैसे होंगे, जो आप टैक्स देंगे, वो टोटल का टोटल टैक्स आपको वापस आ जाएगा। 10 से 15% बनता है, यानी कि अगर आपने कैश के जरिए 1 लाख वन खर्च किया है तो आप उससे 1 वन से 15,000 वन तक वापस उस टैक्स की सूरत में वापस आप ले सकते हैं, और ये आपका हक है। और इस बारे में बहुत सारे कम लोगों हैं जिन लोगों को पता होता है, और जिन लोगों को पता होता है ये लोग बहुत इससे फायदा उठा भी रहे हैं। और इसके अलावा जो दोस्त कैश से शॉपिंग करते हैं या जो दोस्त अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, तो जब उनकी एक लिमिट होती है, तो जब आप युंगमल छुमसा कराते हैं तो उस लिमिट तक अगर आपका कार्ड चला हुआ है तो आपको कुछ % मिलते हैं। और अगर आपने कैश से शॉपिंग की हुई है, अगर आपने थोड़ी की है या आपने ज्यादा की हुई है, तो आपने युंगम युंगसुजोंग भी लिया हुआ है, तो फिर आप जितना भी टैक्स गया हुआ होता है वो सारे का सारा आपको वापस मिलने का चांस होता है। ये कोरिया के रिलेटेड एक बेहतरीन और अच्छी मालूमात थी। मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये खुद 3, 4, 5 साल से मैं खुद भी ये कार्ड बनवाया हुआ है और इस्तेमाल भी कर रहा हूं, और मुझे फायदा भी होता है। तो इसलिए मैंने कहा आप दोस्तों के साथ ये बात शेयर करूं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी मेहनत को देखते हुए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।